Michelin Rivera, Elcid Maningo, John Paul Arangis, Velarde, Bandigan, San Leonesa. Okay, Ocean King. Wow, Bandigan mga idol. This is the main event of this invitational motocross. This is your pro open class final hit. Expert class final hit. Ala, may pausok na mga idol. May pausok na. This is your final of expert class here at Invitational Motocross Roel Pacquiao Invitational Motocross Competition. Muna to festival mga idol. Grabe, double smoke. Okay, Ocean King. Wow, Bandigan mga idol. Woo! Bandigan, hoy, followed by Planas, Arangis, Michelin Rivera. Medyo naipit si Bibilayon mga idol. Nasa pang pitong spot, palimang spot. Ayun mga idol. Tingnan natin ang bakbakan sa expert class final hit. Bandigan on the lead. Planas, Michelin Rivera. Ayun! Nilipad na mga idol. Humahataw na. San Danger Boy na Ligos ha. Humahataw na. Nangunguna na. Sa Danger Boy. John Paul Arangis, San Velarde mga idol. Nagdubol-dubol na. On the lead, Butchokoy Planas, Michelin Rivera, Elcid Maningo, John Paul Arangis, Velarde, Bandigan, San Leonesa. On the lead mga idol. Allah! Wow! Butchokoy Planas, Elcid Maningo, wala na sama, Michelin Rivera. Mahataw lalo. Allah. Ay, grabe. Akala ko. Woo! Michelin Rivera mga idol. Gustong kunin ng maaga si Butchokoy Planas. Gustong kunin ng maaga. Allah. Nakuha na mga idol. Butchokoy Planas. Pangalawa na. Umahataw na ang dalawang kujisan mga idol. Butchokoy Planas sa Elcid Maningo. Umahataw na. Limang spot John Paul Arangis. Apat spot Velarde. Panglima. Ayun, pangalawa na. Hop. Pangalawa na si Baby Lion. Ala, inside Butchokoy. John Paul Arangis, Velarde, Doydoy Bandigan, Pineda. Ayun o, naglimara na. Ala, tiningan pa. Woo! Inside Maningo. Kikisa na ligid. Woo! Grabe ng bagbagan mga idolo. Nasa likod na naman sa lagi. May pang Michelin Rivera. Woo! Pineda at Clark Walisa mga idol. Pagbagang Michelin Rivera and Baby Lion naman idol. Allah, biglang lumikit. Double side. Allah. Ayun o. Pagpala. Naka-inside biglang sumulpot mga idol. The Baby Lion. Nangunguna na. Hop! Ala! Muntingan. Butchokoy Planas, pangatlo. Relax lang kayo. John Paul Arangis, pangapat. Yan ang idol. Ala! Lubag ang babag. Wow! Napakaganda. Baby Lion mga idol. Woo! John Paul Arangis, rapid. Pangapat. Joshua Velarde at Pineda. Grabe mga idol.
Walisa present. Clark Walisa. On the lead, mga idol. This is your final of expert class. The Baby Lion. The Baby Lion, Elcid Maningo. Kikita lang mga idol. Sinilas na diferensya rin ba? Hop. Sinilas na diferensya mga idol. O, sukoy planas. Relax na kayo. Napagandang cornering mga idol. Elcid Maningo. Rapid. Pineda. Doy Bandigan. Indonesia. Nagbalisa. Magbalik tayo sa bagbagan mga idol. Ganon pa rin, no? Napakadikit pa rin, no? Walang pagbabago. Nakadikit pa rin mga idol. Excellent na pera na Elcid Maningo. Padulong na ang ulan. Turang ulan sa unahan. Turang ulan. Turn! Ay! Turang ulan tayo. Turang ulan. Alah. Lupa ka pa ba? Sabi cornering mga idol. Banking dito. Alah. First spot mga idol. Bosok ke planas. Danger boy. Dah sigawan apa? Dan kolor na. Pineda panglimang spot. Doy Bandigan. Lah. Sabi pagpakan talaga mga idol. Pagpakan pa rin, no? Bar to bar talaga mga idol. Bar to bar. Polar Rangis. Pangapat na spot, Pineda. Panglimang spot, Doy Bandigan. Ayun mga idol, paano pa rin ang pagbabago, walang pagbabago. Nangunguna pa rin ang pride ng Jensen Baby Lion. Dalawang pride ng Jensen to mga idol. Wala pa, hindi pa natapos mga idol. Hindi pa natapos. Wala, grabe oh. Lipat pa rin mga idol. Grabe. Ayun, nag-drop na si Mr. Rivera. Yung ulan, padulong na. Padulong na yung ulan mga idol. Untuk ke planas, third spot. And fourth spot, the rapid. The rapid.
Padulong ng ulan. Si Larry.